হ্যালো ফ্যামিলি, আমি শুভনীতা তোমাদের সকলকে ওয়েলকাম জানাই আজকে এই ভিডিওতে। আজকে আমি তোমাদের জন্য দেখো আবারও এতগুলো কটনের কুর্তি সেট নিয়ে চলে এসেছি। तो चलो एक एक को देखे नहीं, जो ভালো লাগবে स्क्रीनशॉट নিয়ে व्हाट्सएप कर देवे। आज मैं आप लोगों को कॉटन के ऊपर फिर से कुछ कुर्ती सेट दिखाने वाली हूँ, तो जिसको जो पीस पसंद आएगा जो स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप कर देना। फर्स्ट आपको जो कुर्ती से दिखा रही हूँ ना, अब बस इसका कलर को फर्स्ट देखो। बहुत ही एक सुंदर सा ग्रेइश ब्लू कलर के ऊपर फर्स्ट आप लोगों को एक कुर्ती से दिखा रही हूँ। बहुत ही एक सोबर कलर, ये वाला कलर ना बहुत ही सोबर है। जस्ट लुक को देखो, এই তোমার কালারটা শুধু দেখো কি সুন্দর রয়েছে, একদমই কিন্তু অন্য রকম একটা কালারের মধ্যে পাচ্ছো। एंड ये सब कलर ना आपको बहुत ही कम दिखेगा, ठीक है। एकदम हटके एक पीस है, तो जिसको ऐसा कलर पहनना पसंद है जस्ट स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप कर देना। राउंड नेक के ऊपर आपको मिल जाएगा एंड साथ में देखिए इस पोर्शन में आपको ऐसे रेड कलर के धागा के साथ आपको ऐसे हैंड स्टिच का भी काम मिल रही है, ऐसे 3/4 स्लीव्स के ऊपर। राइट साइड में इनमें आप लोगों को पॉकेट भी मिल जाएगा, उसके साथ देखिए दोनों साइड में आपको ऐसे गोटापति लेस का भी मिल रही है। জাস্ট লুকটা দেখো, খুবই কিন্তু সুন্দর। এই কালারটা না খুব সুন্দর। তোমাদের আমি এটুকু বলবো, যারা তোমরা একটু আলাদা রকম জিনিস পড়তে পছন্দ করো তারা তোমরা এই পিসটা নিয়ে দেখো, একদম অন্য রকম সকলের থেকে। লাল হলুদ কালো এগুলো তোমার সবাইকে পড়তে দেখবে, কিন্তু এই কালারটা তোমার সচরাচর কাউকে পড়তে দেখবে না। তো যাই হোক, এই চলে গেল উপরে কুর্তিটা, আর এটার সঙ্গে তোমরা কিন্তু এইরকম একটা স্ট্রেট প্যান্ট পেয়ে যাচ্ছ। একদম পিওর কটন মেটেরিয়ালের মধ্যে তোমাদের পুরো পিসটা থাকলো। তো যার ভালো লাগছে स्क्रीनशॉट नाओ और व्हाट्सएप करो। एकदम प्योर कॉटन मटेरियल के ऊपर ये सब कुर्ती सेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। साइज आप इनमें बुक कर सकते हैं 38, 40, 42, 44, 46 एंड 48। 38 से लेकर एकदम 48 साइज तक आप ये सब कुर्ती सेट बुक कर सकते हैं। एंड प्राइस आर ये ओनली एंड ओनली 890 रुपीज। 890 रुपीज में आपको इतना सुंदर एक कुर्ती सेट मिल रही है, वो भी एकदम कॉटन मटेरियल के ऊपर, ठीक है। पैंट एंड कुर्ती दोनों में ही आपको पॉकेट मिल रही है। तो ये वाला पीस मैं हटा देती हूँ। नेक्स्ट आप लोगों को दिखाऊंगी एक अंगूठा पैटर्न के ऊपर पिंक कलर में। নেক্সট তোমাদের একটা দেখাচ্ছি আমি পিঙ্ক কালারের ওপর আংরেখা প্যাটার্নের মধ্যে। তো এই পিসটাও তোমরা কিন্তু দেখতে পারো, জাস্ট পিসটা দেখে নাও, পুরো ফ্লোরাল প্রিন্টের মধ্যে তোমরা কিন্তু এটা পাবে। দেখো, বাও, জাস্ট বাও, দেখে তোমাদের মুখ থেকে একটাই কথা বেরোবে, জাস্ট বাও। জাস্ট লুকটা দেখো, কালার কম্বিনেশনটা দেখো, খুবই কিন্তু সুন্দর একটা ব্রাইট কালারের মধ্যে তোমরা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছ। এটা একদম পিঙ্কের সঙ্গে ইয়েলো অ্যান্ড হোয়াইট কালারের কম্বিনেশনে, ঠিক আছে। দেখে নাও, এই তোমাদের চলে যাচ্ছে উপরে কুর্তিটা। দেখো এই জায়গা তোমাদের কিন্তু একটা এরকম লেজারও ডিটেলিং থাকবে। এই তোমাদের চলে গেল কিন্তু পুরো কুর্তির কাজটা। সাইডে এই পোর্শনে দেখো এরকম একটা ফ্লোরাল মোটিভ পাচ্ছ, আর এই পোর্শনে তোমাদের প্রিন্টটা কিন্তু অন্যরকম যাচ্ছে। 3/4 स्लीव्स এর মধ্যেই পেয়ে যাবে প্রত্যেক কটা কুর্তি सेट कुर्ती। इसमें भी आपको राइट साइड में पॉकेट मिल जाएगा कुर्ती में। एंड इसका जो पैंट है वो आपको ये वाला प्रिंट के ऊपर ही मिल रही है, ठीक है। ये जा रही है इसका पैंट का प्रिंट, देख लीजिए। ये जा रही है पूरा सेट का लुक, बहुत एक सुंदर पीस। ये वाला पीस बहुत ही ब्राइट कलर के ऊपर आपको मिल रही है। জাস্ট লুকটা দেখো, অসম্ভব সুন্দর কিন্তু রয়েছে পুরো কুর্তি সেটের লুকটা। एकदम अंगरेखा पैटर्न के ऊपर ये वाला पीस आपको मिल रही है, ये भी आपको कॉटन मटेरियल के ऊपर ही मिल जाएगा। साइज आप इनमें भी एकदम 38 से लेकर 48 साइज तक बुक कर सकते हैं, ठीक है। 38 থেকে তোমরা কিন্তু একদম 48 সাইজ অবধি এইসব কুর্তি সেটগুলো বুক করতে পারবে। আর প্রাইস তোমাদের থাকলো মাত্র আর মাত্র 890 টাকা করে। তো যার যেই কালারটা ভালো লাগবে স্ক্রিনশট নেবে, হোয়াটসঅ্যাপ করবে। এটা তোমাদের কাটিংটা একটু অন্যরকমই দেখালাম। ফার্স্ট তোমাদের যেটা দেখিয়েছিলাম সেটার এরপরে তোমাদের একই কাটিং এর মধ্যেই যাবে, ঠিক আছে। তো এই চলে গেল পুরো কুর্তি সেটের কিন্তু লুকটা, অসম্ভব সুন্দর। আর এই লেস ওয়ার্কটা কিন্তু দারুণ লাগছে দেখতে, ঠিক আছে। তো এই চলে গেল, এটা হচ্ছে ব্যাক পোর্শনটা, সরিয়ে দিলাম। নেক্সট তোমাদের দেখাবো ব্ল্যাক কালার। যারা ব্ল্যাক লাভার রয়েছো জাস্ট রেডি হয়ে বসো। মানে আমি কি বলতো, যতই অন্য কালার দেখি, যতই যাই করি, ব্ল্যাকটা তো মনে হয় সবার আগে চোখে ধরে। যাদের মানে আমার মতন ব্ল্যাক পাগল রয়েছে তাদের সবারই এই কেসটাই হয়। বেশি মানে আমার তো বলবো বেশিরভাগ জামাই আমার সমস্ত ব্ল্যাকে ভরে গেছে, তবুও ব্ল্যাককে দেখলে মানে দূরে থাকতে পারি না, এরকমই একটা ব্যাপার। যাই হোক, দেখে নাও, এই তোমাদের চলে গেল ব্ল্যাক কালারের মধ্যে একটা 2 পিস সেট।
জাস্ট লুকটা দেখো, ব্ল্যাকের সঙ্গে পুরো হোয়াইটের একটা কম্বিনেশন তোমাদের থাকলো লুকটা। এইখানে তোমাদের देखो সেই रेड कलर সুতো দিয়ে কিন্তু কাজটা करा থাকবে। राउंड नेक के ऊपर आपको मिल जाएगा एंड देखिए साथ में आपको ऐसे गोटापत्ती लेस का भी डिटेलिंग मिल रही है एंड इस पोर्शन में ऐसे रेड कलर के धागा के साथ आपको ऐसे हैंड स्टिच का भी काम मिल जाएगा। ठीक है, 3/4 स्लीव्स के ऊपर ही आपको मिल रही है। राइट साइड में आपको पॉकेट भी मिल जाएगा। तो ये जा रही है ऊपर का कुर्ती। जस्ट लुकटा देखो असंभव सुंदर। ये वाला कुर्ती को आप बस देख लीजिए, जिसको ब्लैक कलर पसंद है जस्ट लुक को देखो, बहुत सुंदर है। ठीक है, एंड इसके साथ आपको देखिए ऐसे एक जिगजैग पैटर्न में स्ट्रेट पैंट मिल रही है, देख लीजिए। ये जा रही है पूरा कुर्ती सेट का लुक, দেখে নাও। এই তোমাদের চলে কিন্তু পুরো কুর্তি সেটের লুকটা। এটাও তোমরা একদম কটন মেটেরিয়ালের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছ। প্রাইস তোমাদের এটারও সেম থাকলো 890 টাকা। इसका भी प्राइस एकदम सेम जा रही है 890 रुपीज। साइज आप इनमें भी बुक कर सकते हैं, एकदम 38 से लेकर 46 साइज तक। तो जिसको पसंद आ रही है जस्ट स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, लेकिन एक बार मैं बोलना चाहूंगी सीओडी नहीं होगा, फोन पे, जीपे एंड बैंक ट्रांसफर के माध्यम से आपको पेमेंट क्लियर करना होगा। ठीक है, तो ये चला गया पूरा कुर्ती सेट का ये वाला लुक। ठीक है, तो चलिए इसके साथ मैं आज का वीडियो हैप्पी एंड कर रही हूँ। आपके साथ मुलाकात होगा फिर से एक नया वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।